ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magnitude 6 nga linog, mitayog sa General Luna sa Surigao del Norte kaganinang buntag. Pagliki sa yuta, nakitaan sa pipila ka lugar sa Davao Oriental. Level sa tubig sa dagat, misaka sumala sa mga residente. Usap patay, usa samdan dihang misangko sa pinusilay ang pagsilbi og search warrant sa PNP sa General Santos City. Duha ka parcel sa pinaugang dahon sa marijuana, gitunol sa usa ka courier company ngadto sa kapulisan sa General Santos City. Og anaa sa 51 ka lechong baboy, libreng gipakaon sa katawhan sa barangay komunal sa Davao City alang sa 25th araw ng barangay. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Oh my God! Lord! Usa ka semana human ang magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog sa Manay, Davao Oriental. Gitayog sabog magnitude 6 nga linog ang General Luna sa Surigao del Norte kaganinang buntag. Ani ang report. Nauyog ang mga gamit niining usa ka tindahan sa Kantilan, Surigao del Sur dihang mitayog ang kusog nga linog pasado alas 7 sa buntag kaganina. Kining magbanay, wa na makalihok sa ilang gilingkuran samtang namahaw dihang nasinati ang linog. Nakuhaan sab sa CCTV ang pagtayog sulod niining usa ka tindahan sa Barangay Burgos sa Cortes, Surigao del Sur kung asa daw gisayaw ang mga baligya. Giling nang hawak kining pipila ka kabataan una pa man mikusog ang linog. Nabati sab sa San Francisco, Agusan del Sur ang pagtayog. Gani makita ang pag-uyog sa tubig sulod niining mga fish tank sa usa ka balay sa lungsod. Sa Siargao Island, makita sab ang pag-uyog niining mga pananom sa usa ka umahan dihang mitayog ang kusog nga linog. Sa Surigao City sa Surigao del Norte, nauyog kining mga tricycle nga nakaturno sa terminal dihang nabati sab ang kusog nga linog. Samtang sa General Luna sa Surigao del Norte, nakuhaan niining CCTV ang pagtayog nga may pasayaw niining kable sa dalan sa Barangay Libertad. Human sa linog, gisusi sa usa ka tagbalay ang ubos sa iyang balay sa Barangay San Pedro sa Sison, Surigao del Norte kung asa makita ang pipila ka minor damage sa matud pa kisamis sa balay. Base sa dato sa PHIVOLCS, magnitude 6 ang nasinating linog kaganinang 7:03 sa buntag kung asa natala ang epicenter sa General Luna sa Surigao del Norte. Tectonic ang origin niini nga dunay gilawmon nga 28 kilometers. Intensity 5 ang nasinati sa pipila ka lugar sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands. Intensity 4 sa Butuan City, ubang bahin sa Surigao del Norte ug del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Sur, lakip sa Southern Leyte sa Visayas. Intensity 3 sa uban pang lugar sa Agusan del Norte, Surigao del Norte ug del Sur, lakip sa Leyte, Southern Leyte ug Tacloban City. Intensity 2 ug 1 sa uban pang lugar sa Surigao del Sur, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Davao de Oro ug ubang lugar sa Visayas. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Tungod sa magnitude 6 nga linog sa General Luna sa Surigao del Norte, gisuspindi ang klase ug trabaho sa lungsod karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ang normal lang nga paglimpyo og sami niining usa ka staff sa restaurant sa General Luna sa Surigao del Norte kaganinang buntag nabulabog sa kalit nga pagtayog sa kusog nga linog. Kita ang pagdali-dali sa babaeng staff nga makanaog sa bangko nga iyang gipatungan. Kita sab ang paglabyog-labyog sa mga suga sa ilang kisame. Sa dato sa PHIVOLCS, natala sa General Luna ang epicenter sa magnitude 6 nga linog kaganinang pasado alas 7 sa buntag. Sumala ni General Luna Mayor Johnson Sahulga
gilayon silang nagpahigayon og inspeksyon sa mga istruktura sa lungsod. Hinoon, wala sila'y nakitang major damages. Miadto sab matud pa sila sa coastal areas aron masuta ang kahimtang sa baybayon. Hinoon, wala sab sila'y nakitang senyales sa tsunami. Wala naman, sir, naghingi ng tulong kasi dito lang ako sa office kanina. Ngayon dito na ako sa bahay, nag-dissemination information naman ako. Oo, sa mga tourists, wala, okay po naman. Human ang linog, gilayong gisuspende ang klase sa tanang level sa lungsod, pati ang trabaho sa pribado o mga pampublikong opisina. Gi-activate na sab nila ang ilang emergency response units, samtang abli na sab para sa mga residente o turista ang ilang evacuation centers sa mga barangay sa Tawin-Tawin, Corazon ug Consuelo. Nangandam na sab ang MSWDO sa lungsod sa pag-apod-apod og relief goods na posibleng kinahanglanon sa mga residente. Wala namang na-report na na-injured mayor, no, o natumba ba during the... So far wala naman, sir. Walang mga reports na ganun. Good okay thing. lang po naman. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ang patay ug usa ang samdan human misangpot sa pinusilay ang pagsilbi og search warrant kalabot paghupot og ilegal nga armas sa usa ka balay sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini kawatan? Obo. Sunod-sunod nga buto sa armas ang madunggan sa usa ka giparentahang balay sa Barangay Fatima, General Santos City pasado alas 10 Huwebes sa gabi. Ang abi human nga hitabo, nasundan pa og mga buto-buto. Ayog gawa sa gita. Makita nga ang maong balay, napalibutan na sa kapulisan. Dunay negosasyon sab nga nahitabo sa PNP tali pipila ka individual. Taod-taod, naundang na ang pinusilay niyang dunanay misurrender. Tungod sa hitabo, nagkaguliyang ang mga residente. Ugay yun sila mga man siguro mga almost 10 minutes or sobra pa siguro ko sila. Na-shock jud mi din. Abi na mag-fireworks lang. Matud sa kapulisan, ang maong hitabo, resulta sa gipahigayong search warrant operation kalabot paghupot og illegal nga armas batok sa usa ka lalaking suspect nga misangpot sa pinusilay. Atol sa insidente, dakpan ang target sa operasyon. Apan dead on the spot, ang laing kaubanan ni ining nga lalaki sa maong balay nga giingong namusil. Samtang samdan sab ang laing usa pa ka lalaki human naigo sa nagricochet nga bala. Gilayon kining ipatambalan sa ospital. During the implementation, pag pasok namin sa gate, pinaputokan agad kami ng one of the occupants sa balay. So thereafter, a firefight ensued and we tried our best to negotiate na mag-surrender na lang ng nagpabuto, but unfortunately, wala siya nag-yield in us, the authorities. Mao to, kadugayan na neutralize siya. Apan milimod ang giarestong suspect nga siya ang nagkupot sa pusil nga anaa sa search warrant. Inay ang suspect nga napatay. Atong pusila nga nakakuha sa search warrant sa katumang sa napatay sir. Nya sa kuha man nakapangalan doon. Wala siya'y pusil, but they are in one place. Kina-check pa namin kinsa ni naka-register ning caliber 40. Gawas sa kalibre 40 og mga bala, naka-recover sab ang PNP og kapin 18 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa kapin 120,000 pesos. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, lakip RA 10591 kon Comprehensive Dangerous Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspect. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Good news alang sa mga motorista kay gilaumang magpatuman ang mga kumpanya sa lana ug pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng muubos og 30 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. Samtang muubos sab og piso og 10 centavos ang matag litro sa diesel ug posibleng 65 centavos ang ikunhod sa matag litro sa kerosene. Kung madayon, kini ang unang pag-ubos sa presyo sa gasolina human ang 2 ka semanang sagunsong pagsaka. Samtang kini ang unang pag-ubos sa presyo sa diesel human ang 8 ka semanang sagunsong pagsaka ug ikaduhang semanang pag-ubos sa presyo sa kerosene.
ang pag-ubo sa presyo sa lana tungod sa sobrang supply sa krudo ug anam-anam nga pagkawala sa geopolitical risks. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gimando na sa Department of Education, Cagayan de Oro City Division ang pagbalik sa face-to-face classes sa tanang pampublikong eskwelahan sa syudad. Hinuon gipahimangnuan ang mga tulunghaan nga ipadayon ang pag-check sa tanang classrooms aron masiguro nga luwas kini alang sa mga bata. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang pipila ka adlaw nga pagsuspenso sa face-to-face classes sa mga eskwelahan sa Cagayan de Oro City tungod sa Structural Integrity Monitoring sa City Engineer's Office, Office of the Building Officials ug DepEd. Ngunot sa nasinati nga linog sa milabay nga semana, gimando sa Department of Education Cagayan de Oro City Division Office ang pagbalik sa face-to-face class sa mga eskwelahan nga na-check na sa mga otoridad sumala sa buhatan. Hinay-hinay nang mibalik ang normal nga operasyon sa 68 ka mga eskwelahan sa syudad. Pasalamatod po mi sa private school kay makita na to nga daghan naman daan ang number sa to public school, so ang uban nag-hire sila og ilang private nga assessor para matanaw po ilang eskwelahan, so para madali po ang pagbalik sa ilang face-to-face modality. Nahuman naman daw nila og inspect ang mga eskwelahan sa sentrong bahin sa syudad nga adunay mga high-rise building ug wala man kunoy building nga nakitaan og danyos dihang nasinati ang linog. Giaghat sab sa DepEd Cagayan de Oro Division ang tagsa-tagsa ka mga school DRRM coordinators nga maghatag og initial assessment aron mahibalan kung kinahanglan pa ba nga adtuan ang ilang mga eskwelahan. Ang mga bata medyo excited na gid mobalik ato po mga magtutudlo. Hinoon naghatag man ta og alternative delivery mode pero lahi man gyud ang atong epekto sa face-to-face gyud. Gilauman nga sugod Biyernes makabalik na sa ilang face-to-face classes ang 125 ka mga pampublikong tunghaan sa Cagayan de Oro City. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Human sa kusog nga linog di atong Biyernes, dunay nakit ang mga liki sa yuta sa pipila ka lugar sa Davao Oriental. Ug sumala sa mga residente na matikdan sab daw nila ang pagsaka sa level sa tubig sa baybayon sa probinsya. Ani report ni John D. Esteban. Morning crack. Gipakita sa mga residente sa sitio Baybay, Barangay Saukige, lungsod sa Baganga, Davao Oriental sa news team. Ang liki sa yuta doon sa Baybay nga bugna matud pa sa linog. Nakita sab daw nila nga bibuswak ang tubig gikan sa nabugnang liki. Pag tanaw na ko kalit man ang tubig ni anak mo to buswak. Buswak ang dagan ko. Mao kining epekto sa linog niadtong October 10 dinhi sa sitio Baybay, Barangay Saukige. Nanay mga nakita nga mga pagliki. Ang gilapdon na naa sa 2 ngadto sa 3 ka dangaw ug naay gilawmon nga 2 to 3 feet. Kung ato ang basihan ang kini mga visible cracks anaa sa 19 to 20 meters ang gilayon. Sa laing bahin sa lugar, doon na say nakitang mga liki sa yuta. Kurat may sense nga sa among pagkabata ang karon nga 40 years to 50 years na wag yun may makahiagom ni ani nga mga kalamidad. Gianhian na kini sa FIVOLS, sumala silang assessment, gitawag kini nga ground fissures, nga mamugna tungod sa tectonic activity sama sa linog. Nagbuwak-buwak sab ang salog sa basketball court. Natural yun dahil unang-una manipis yung pavement na nando, tapos yung movement during the shaking is talagang sideways, upward, downwards, so talagang mabibitak yun. And that goes the same for yung ibang mga bahay. Sa aerial shot, kita ang dako nga liki sa yuta sa barangay Taukanga sa Manay, Davao Oriental. Pulo ka balay ang apektado. Sumala sa FIVOLS, delikado daw ni kay pwedeng mudahili ang dako nga bahin sa mong yuta kung tayugon og kusog nga aftershocks o di ba kaha muulan og kusog. Busa dili na kiniluwas puy-an. Dinhi sa Purok Baybay, barangay Jubilier sa lungsod sa Tarragona.
na matikdan sab sa mga residente ang pagsaka daw sa level sa tubig sa dagat. Human ang linog niadtong Biyernes. Diyan lang po talaga siya, hindi po siya lumalagpas dyan. Then, nung nangyari na nga yung lindol, hindi po namin inaakala na umabot talaga dyan ang karagatan. Sama-sab sa Barangay Central sa sasamang lungsod. Hanggang dito pa ang high tide. At 10-12, while andyan kami sa taas, umatras siya hanggang doon. Kita mo yung alon? Ganyan ka layo ang inatras ng dagat. Tapos mga 10-12 pataas, umabot hanggang dyan ang tawag dito, ang high tide. Matod sa FIVOX, anaa sa duha hangtod 3 ka tsunami waves ang na-generate. Nga dunay gitason nga usa ka metro. Human ang sagunsong linog niadtong Biyernes. Usasab sa mga gikahadlukan sa mga residente sa Tarragona nga naa sa coastal barangay ang tsunami. Ilabi pa nga naapay nabating aftershock. May takot pa rin na pumalaot kasi at any time hanggang nafe-feel pa namin yung mga tremors, yung mga aftershocks, baka bigla-bigla umatras ang dagat, madala sila doon sa malayo. Ang mananagat sama ni Alan Dapitanon, dili mawala ang kahadlok kung mulawod kay basin daw maabtan og linog samtang nanagat. Apan way mahimo kay kung dili daw manginabuhi gutom ang abuton. Ang kahadlok ba di mo tanaw na ang tasod nalagkuan gid ang kahadlok dato na higayon. Pero nami ginok mo. As of October 16, ana-ana sa kapin 1,400 ka aftershocks ang natala sa FIVOX. Human ang kambal nga linog niadtong Biyernes. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Duha ka parcels nga iship unta pagawa sa General Santos City ang gitunol ngadto sa kapulisan human madiskubrihan nga pinaugang dahon sa marijuana di ay ang sulod niini sukwahi sa giingon sa shipper nga motor accessories. Butimbang sa 500 ka gramo sa pinaugang dahon sa marijuana ang nadiskubrihan sa kapulisan sa Police Station 3 sa General Santos City human gibuksan ang duha ka parcel adlaw Miyerkules ug mukantidad kini sa kapin 150,000 pesos. Matod sa General Santos City Police, ang maong parcels gitunol sa duha ka empleyado sa usa ka courier company human makatimaho og isog nga baho nga susama sa tabako. Sumala pa wala kuno sila gitugutan sa shipper niini nga si alias Jansha nga ablihan kini dihang gipadeklara ang sulod niini. Inay miingon lang ang shipper nga motor accessories. Busa nahuna-hunaan sa maong mga empleyado nga i-report na lang kini sa PNP. Sa investigasyon sa PNP, nakatakda unta nga i-ship ang usa sa maong mga package padulong Bunawan, Agusan del Sur, samtang ang laing usa sa Tubatuba, Palawan. Ginalocate na sa PNP ang sender niini. Buabot sa kapin 50 ka lechong baboy ang libreng gipakaon sa katawhan atol sa Lechon Festival sa araw ng Barangay Komunal sa Buhangin District sa Davao City. Naglaray ang naa sa 51 ka lechong baboy sa gym sa Barangay Komunal diyang gisaulog ang Lechon Festival sa Barangay Subay sa ika-25 nga araw ng barangay adlaw Huwebes. Gibutiag ni Barangay Kagawad Mark Galvez atol sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao nga naanda na sa barangay ang matagtuig nga pag-ihaw ug pagluto og lechong baboy isip balos sa pasalamat sa maayong abunda ug panagiusa sa tanan. Dugang pa ni Galvez nga walay gasto ang matagpurok ug nagkadayang sektor sanglit ang barangay mismo ang mobayad aron makapalit og baboy nga lechonon. Makadawat og 5,000 pesos ang palaron nga mudaog sa pinakalami nga lechon ug ang pinakalami libre kining gipakaon sa katawhan. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Maka-issue na ang mga barangay kapitan lakip deputized personnel sa Cagayan de Oro City og ordinance violation receipt ngadto sa mga masakpang nagalabay og basura sa dili saktong lugar. Samtang mga nagakolekta og basura sa syudad, mahatagan sab og personal protective equipment o PPE isip dugang proteksyon. Anay report ni Cyril Chavez. Gipulong ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy uban ang Task Force Basura ang 80 ka mga barangay kapitan sa syudad adlaw Miyerkules, Oktubre 15 o gihisgutan ang dugang panglakang aron masulbad ang problema sa basura. Usa niini ang pagdugang og deputized personnel sa barangay. Lakip na mga barangay kapitan nga maka-issue na og ordinance violation receipt
kon OVR. Ila sab gihisgutan ang lakang aron mapugnan ang pagpanglabay og basura sa dili angayang labayanan. Kinahanglan sab daw nga dunay mga personay sa barangay nga magbantay sa mga lugar kung asa sagad gidamok ang mga basura, labi pa nga dunay gyapoy maglabay panahon nga bag-ora na kolekta ang basura. Maka-issue sila OVR in times nga dunay mga violators yun, no? Kay sayang man tayo ang effort nato sa barangay o sa city nga naagihapoy mga late throwers, no? Mag-illegal dumping. So sayang ang paningkamot, no? Muna nga para sa stricter nga pagpatuman ani is mag-issue og OVR. Usa ang barangay Agusan sa miuyon sa Monglakang. Matod sa barangay, dugay na silang nagabantay sa mga naga-illegal dump apan lisod yun daw kining maundang. Busa dakong tabang daw nga mas daghan na ang deputize aron mo issue og OVR sa mga nagapataka lang og labay sa ilang basura. Magdugang sab kuno sila og personahe nga magbantay sa mga lugar kung asa sagad ginadamok lang ang mga basura nga gikan pa kuno sa uban pang barangay. Kung madakpan na siya sa tuwa sa namo sa barangay, no, issue na to nag OVR, no, so na mga penalties ana. So nanginaot kita nga wala kita ma-issuean nga sa OVR kay kabalutan nga bayron dugang na sa nang bayron nun, pero nanginanglan na punta sa pagsabot sa mga katawan nun. Samtang 1,500 ka mga personal protective equipment kung PPEs ang ipanghatag ngadto sa mga palero o nagakolekta og basura sa syudad. Among donasyon naggikan sa pamunuan sa City Hospital sa Lumbia ning syudad. Matag palero makadawat og napulo ka mga PPE, nakip goggles, face shield, coverall dress og apron. Kiyatagan sab sila og 1-month supply sa mga multivitamins aron makatabang sa ilang kahimtang sa panlawas. Sumala sa LGU, among PPE gikan sa gipang apod-apod sa DOH kaniadtong panahon sa COVID-19 nga wala na magamit pa sa ospital. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nagpagawas na og pahayag ang pamilya sa anhing empleyado sa National Irrigation Administration Region 10 kinsa gipusil patay sa Cagayan de Oro City. Sa official statement nga gipagawa sa pamilya ni Niro Kyle Antatico, pinaagi sa social media, gipadayag nila ang ilang pagbangutan sa kalit nga pagpanaw sa ilang mahal sa kinabuhi. Ilabihang kasubo kuno ang ilang gibati karon sanglit usa ka amahan, bana, anak ug igsuon ang kalit nga nawala sa ila. Butang tao, dunay prinsipyo, matinabangon ug maisugon sa pagbarog sa iyang gituhang kamatuoran matud pa si Niro Kyle. Nanawagan sila nga respetuhon ang ilang privacy. Dili sab kuno sila magpa-interview subay sa nahitabo. Mas maayo kuno nga sa otoridad na magikan ang tubag sa mga pangutana. Nagpaabot sab sila sa ilang pasalamat sa mga miduyog kanila karong panahona. Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR ug gitawag nga Bagyong Ramil. Base sa 11 AM bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Luzon. Ulahing nasiplatan ang Bagyong Ramil 760 km sidlakan sa Virac, Catanduanes. Sa inisyal nga track sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes ugma sa buntag o hapon. Dunay tsansa nga sunod kining moigo sa Aurora o Quezon sa Domingo sa buntag. Pagkahuman, taboko niini ang Northern o Central Luzon hangtod makaabot sa West Philippine Sea. Posible kining mogawa sa PAR sa Lunes. Samtang trough o ikog sa Bagyong Ramil, easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms ang magdala og pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, Caraga ug Davao Region, epekto sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Mga kapuso, magsugod na ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang upat ka makadaog tig 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package
worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala na lang inyong entry sugod ugma October 18 hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. At ang isab ang jingle sa network promo ng kanta ni The Clash 2025 Big Winner Jong Madaliday. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mabisita sa official Facebook page at GMA Promotes para sa complete mechanics and announcements. Join na, kapuso! Mga kapuso, 69 days na lang, Pasko na! Og mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita batag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug bag-amping kita mga kapuso.